ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆପଣ କିପରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ଆପଣ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କି? ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ କି? ଉତ୍ତର ନା, ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ। ଆଜିର ସମାଜ ଅଧିକ କାମ କରିବାକୁ କହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଉତ୍ପାଦକ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଉତ୍ପାଦକତା ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। ଧୀର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଏହି ସମସ୍ୟାର ଉତ୍ତର, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆଜିର ଏହି ସାରାଂଶରେ ଶିଖିବେ। ଆଜିର ସାରାଂଶ ହେଉଛି ସ୍ଲୋ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି। ଏହି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କ୍ୟାଲ୍ ନ୍ୟୁପୋର୍ଟ ଜଣେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକ୍ରୟ ଲେଖକ ଏବଂ ପ୍ରଫେସର। ସେ ଜର୍ଜ ଟାଉନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗଭୀର କାର୍ଯ୍ୟ, ଡିଜିଟାଲ ମିନିମାଲିଜମ୍ ଏବଂ ଏତେ ଭଲ ଯେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ସାମିଲ। କ୍ୟାଲ୍ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଗ, ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ପୋଡକାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଜନ୍ ମ୍ୟାକ୍ଫି ଜଣେ ସଫଳ ଲେଖକ। ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ଥିଲା। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ଅନେକ ଲେଖା ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1966ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ଜନ୍ ସହ ଏକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିଲା। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ପିକନିକ୍ ଟେବୁଲ ଉପରେ 2 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ସେଠାରେ ସେ ଶୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ସେ ଆକାଶ ଏବଂ ଗଛକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ସେହି ବର୍ଷର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ଜନ୍ଙ୍କୁ ଏକ ଲେଖା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିଛି ଲେଖିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ କଥା ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାରେ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଭିନ୍ନ ସେଟିଂ ସମୂହ ଫିଟ୍ କରିବାକୁ ଥିଲା। ଜନ୍ ଏହି ଚରିତ୍ର ଏବଂ ସେଟିଂ ସମୂହ ଉପରେ 1 ବର୍ଷ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଗୋଟିଏ ଆର୍ଟିକଲରେ ମିଶ୍ରଣ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ନଥିଲା। ଜନ୍ ପୁରା 2 ସପ୍ତାହ କୌଣସି କାମ ନ କରି ଶୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ସେ କିପରି ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖିବେ। ଏହି ସବୁ ଘଟିଗଲା କାରଣ ସେ କେବଳ ଆକାଶ ଏବଂ ଗଛକୁ ଅନାଇ ସମୟ ବିତାଇଲେ। ଜନ୍ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ରୁଟିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଛୁଟି ଭଳି ଅନୁଭବ କଲା। ଆମେ ଏହା ଆଶା କରି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କିଛି ପରଦାରେ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ପାଦକତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହା କରିବାରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କି? ଆପଣ ଏହା କରିବାରେ କ୍ଳାନ୍ତ ନୁହନ୍ତି କି? ଉତ୍ପାଦକତା ଆପଣଙ୍କୁ ଚାପ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଉପାୟ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଧୀର ଉତ୍ପାଦନ କୁହାଯାଏ। ଧୀର ଉତ୍ପାଦନର 3ଟି ନୀତି ଅଛି: କମ୍ କାମ କରିବା, ପ୍ରାକୃତିକ ଗତିରେ କାମ କରିବା ଏବଂ ଗୁଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଏହି ସାରାଂଶରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ସାମ୍ନା ନ କରି କିପରି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରନ୍ତି ତାହା ଶିଖିବେ। 6 ଉତ୍ପାଦନର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପତନ। ଉତ୍ପାଦକତା ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି ଯେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହଜିଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଲୋକ ଏତେ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଘୃଣା ଅବା କିପରି ନ କରିବେ? ଏହା ପଛରେ କିଛି କାରଣ ଅଛି। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ଆମକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲୁ। ଆମେ କେବଳ ଆମର ଚାକିରି ଯିବା ବିଷୟରେ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, ଯେମିତି ଏକ ମହାମାରୀ ଜୀବାଣୁ ବାୟୁରେ ବୁଲୁଥିଲା ପରି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ପିଲା ଏବଂ ଆମର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଉତ୍ପାଦକତା ଶବ୍ଦ ବହୁତ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ସ୍ଥିର ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଏହି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କ୍ୟାଲ୍ ନ୍ୟୁପୋର୍ଟ 700 ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ସର୍ଭେ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦକତା କ'ଣ? ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଦିନସାରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାହା କରନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦକତା। ସେହି ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିବାକୁ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କିଛି କହିନଥିଲେ। ତାହା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆପଣ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି କି ଖରାପ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାହାର କୌଣସି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମାପ ନାହିଁ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ପରିମାଣ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ, ଯେପରିକି ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ। ପୁରାତନ କାଳରେ ଉତ୍ପାଦକତା ମାପିବା ସହଜ ଥିଲା।
उदाहरण स्वरूप एक समय विषय चिंता करती जेतेबेले लोक माने प्रायतः चाष करुथिले जने कृषकर उत्पादकता से केते फसल बुणीथिले ताहा माप करा जायथिला। जदि से प्रचुर परिमाण रे फसल चाष करुछंती तेबे तांको जमी फलप्रद अटे जेतेबेले कि आजिर समय रे उत्पादकता मापिबा कष्टकर होई पड़िछि। आज अधिकांश कार्य ज्ञान उपरे निर्भर करे। उदाहरण स्वरूप बोध हुए आपण एक ग्राहकों पाई एक प्रोजेक्ट रे काम करुछंती एवं कंपनी रो वेबसाइट को मध्य उन्नत करुछंती। एही समय रे आपण एक मासिक ब्लॉग लेखिबा को मध्य चेष्टा करुछंती। वर्तमान सेठारे कोनसी गोटी आउटपुट नाही जहा को ट्रैक करा जाय परिबो। जदि आपण प्रोजेक्ट उपरे अधिक ध्यान देउछंती एवं वेबसाइट रे कम देउछंती तेबे आपनकु कम उत्पादनकारी कर्मचारी कुहाजिबो कि जदि आपण एथिरे कम समय बिताइबा सत्वे आपनकर वेबसाइट को उन्नत करने को सक्षम होती तेबे कौन एवं ब्लॉग विषय कौन जदि आपण यह लेखिबारे विफल होइथिले किंतु आपण प्रोजेक्ट एवं वेबसाइट बहुत भल काम करिसंती तेबे यह प्रत्येक संस्थार समस्या कर्म क्षेत्र में उत्पादकता उपरे नजर रखिबा कष्टकर। तेणु उत्पादन परिभाषा धीरे धीरे बदली जाइछि। उत्पादकता अर्थ आपण केते व्यस्त देखाउछंती। जदि कर्मचारी माने ऑनलाइन अछंती एवं तुरंत वार्ता गुड़िकर प्रतिक्रिया करुछंती यार अर्थ हेउछि से माने उत्पादनकारी। एही समय रे जने व्यक्तिर कार्य फलाफल को ट्रैक करबा सहज होई थाए किंतु दुखर विषय हेउछि हमर कार्य आउटपुट मध्य भ्रमण करूछि। आपण आपणकर कार्य को सठिक भाव में समाप्त करुछंती कि नहीं आपणकर कार्य तालिका रे आपण केते कार्य संपूर्ण करि परिबे ताहा गुरुत्वपूर्ण नुहे। सृजनात्मक चिंताधारा विषय चिंता करिबा परि कार्य गुड़िक लोक मानकु टिके टेंशन रे पकाई थाए कारण आपण एथिरे तत्क्षणात फलाफल देई परिबे नाही। एठारे प्रश्न उठे तेबे आमे सबुदिन पई एही परि रहिबाकु चाहूछु कि आपण केते व्यस्त अथवा आपणकर कार्यसूची केते पूर्ण ताहा द्वारा उत्पादकता सर्वदा माप हेबो कि गंभीरतार सह यार उत्तर दियंतु। आजिकाली अधिकांश कार्य हेउछि ज्ञान कार्य अर्थात जेतेबेले ज्ञान किछि जिनिस रे परिणत हुए जेउठारु लाभ उपार्जन करा जाई पारिबो। ज्ञानी कर्मी माने अकाउंटेंट प्रोग्रामर वैज्ञानिक एवं संगीतकार एथिरे अंतर्भुक्त। आमे आरंभ रे आपनको जॉन मैक्सी को कहानी सुनेइथिलु ताहा टिके मने पकांतु। कल्पना करंतु जदि जड़े कर्मचारी तांको गति मंथर करिवार सुजोग दिया जाए तेबे से केते हासिल करि पारंती। मैकाफिंग कार्य प्रणाली को संपूर्ण रूपे ग्रहण करिबा असंभव हेबो किंतु तांको कार्यशैली रे गोटे कथा अछि जहा प्रत्येक श्रमिक एवं संगठन आदि अनुसरण करिबा उचित। यह तो शामिल करिबा आवश्यक एवं सही जिनिस समय नेउछि। यार अर्थ केवल व्यस्त रहिबा पई व्यस्त हेबार छलना न करिबा एहाकु धीर उत्पादन कुहा जाए। इतिहास सही लोक मानक सहित परिपूर्ण जो माने धीर उत्पादन धारणा व्यवहार करथिले। आइजक न्यूटन को देखंतु से एक क्याबिन किंबा कोठरी रे बसिथिबा समय रे कैलकुलेशन विकास करि नथिले बरम न्यूटन जेतेबेले से ग्रामांचल रे थिले शहर ठारू किछि दूर रे एही क्षेत्र प्रतिष्ठा करिथिले। लेखक मानक पई धीर उत्पादन अर्थ हेउछि से मानकर कार्य गुडी को जत्नर सहित एवं भल गुण सहित समाप्त करिबा। यह क्रमागत व्यस्त रहिबा ठारू दूर रे रहिबा एवं फलाफल गुण उपरे ध्यान देबा उपरे ध्यान देई थाए। धीर उत्पादन रो तीनोटी नीति अछि कम काम करिबा प्राकृतिक गति रे काम करिबा एवं गुण उपरे ध्यान देबा। जेन ऑस्टेन आम समय सर्वोत्तम लेखक तांकर प्रथम प्रकाशित पुस्तक सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1811 मसीह मुक्ति लाभ करिथिला। आज मध्य श्रेणीगृह रे यह शिक्षा दिया जाउछि। जेन साहित्य को एक परिचय देइथिबा अन्य एक क्लासिक पुस्तक गर्व एवं प्राधान्य मध्य लेखिछंती। जेन तांको पूरा जीवन पांडुलिपि लेखिबा जारी रखिथिले। से निज बासगृह रे बसी लेखुथिले किंतु मने रखिथिले जे तांको लेखा कहीं देखिबे नाही। जेतेबेले भी कहीं लिविंग रूम को आसंती जेन तांको कागज पत्र लुचाउथिले। अनेक लोक वर्तमान जुक्ति करिवे जे जेन बहुत फलप्रद थिले। से जने झियो जे अन्य दायित्व पूर्ण करिबा समय मध्य निज काम करुथिले। जेन सबुबेले दिन सारा लेखिबाकू समय बाहर करुथिले। तेबे आपण यह कहीं करि नाही। जेन को कार्यसूची सर्वदा पूर्ण थिला जहा वास्तव रे सत थिला।
से घर काम साहाय्य करुथिले। थरे तांको बापा कौन होइछि पुओ मानक पई एक स्कूल खोली थिले। एही विद्यालय चलाइबा पई से माने किछि लोक आवश्यक करंती जो माने रोसेई पोशाक धोइबा एवं सज्जा रखिबा कार्य करि परिबे। जेन एही समस्त कार्य रे साहाय्य करुथिले। अवश्य एही समय मध्यरे से तांको लेखा काम करबा को सक्षम हेउ नथिले कारण अधिकांश समय घर काम रे बीती जाउथिला। जेतेबेले से माने अन्य एक घर को चली गले सेतेबेले जेन पुणी लेखिबा आरंभ कले। एही समय मध्यरे से लेखिबार स्वाधीनता पाइले। यह जेन को जीवन थिला। जेतेबेले से अन्य कार्य रे व्यस्त थिले से तांको लेखा कार्य को विरति करुथिले। शेषरे एक दीर्घ समय आसिला जेतेबेले जेन लेखिबा पई बहुत समय बाकी रहिला। एही समय मध्यरे अन्य जिनिस गुडिको पई तांकर दायित्व कमी गला। एही समय थिला जेतेबेले से स्पेंस एवं स्पेंसिबिलिटी और गर्व एवं कुसंस्कार पर पुस्तक समाप्त करिथिले। जेन तांको पांडुलिपि लेखिबा को बसी नथिले। अन्य कार्य को छाड़ी थिले किंतु गोटे थर रे गोटे कार्य रे ध्यान देउथिले। आपण होय तो भाबुथिबे जे सेमानकर समय एवं अवकाश थिला किंतु आजिरो आधुनिक सेटिंग रे केवल गोटे किबा दुईटी कार्य करा जाई परिबो। आपणको कार्य रे सरलता रखिबा चयन एवं संगठन उपरे निर्भर करे। कम काम करिबा अर्थ नुहे जे आपण कम हासिल करूछंती किंतु एहा उत्पादकता वृद्धि करिथाए एवं बर्न आउट मध्ये ह्रास करिथाए। एहार कारण हेउछि आपणकर ध्यान केवल किछि मनोनीत कार्य उपरे। यह आपणक मस्तिष्क को अधिक मूल्यवान आउटपुट उत्पादन करिवार सुजोग देइथाए कारण संपूर्ण करने को आपणकर एक लंबा कार्य तालिका नाही। वर्तमान आपणकर परिस्थिति विषय रे चिंता करंतु। यह संभव जे आपणको करिबाकु थिबा कार्य समाप्त करिबाकु आपणकर पर्याप्त समय न थाई पारे। यह घटे कारण आपणको अन्य कार्य रे समय देबाकु पड़िबो जेपरि कि सभा गुडिकरे जोग देबा ईमेल पठाइबा किबा प्रतिक्रिया करिबा इत्यादि इत्यादि। प्रत्येक सभा को हाथ छड़ा करिबा एवं ईमेल गुडिकु एडाइबा संभव नुहे किंतु धीर उत्पादन पई आपणको आपणकर वृत्तिगत जीवन को जत्नर सह परीक्षा करिबाकु पड़िबो। आपणको केउ कार्य करिबा उचित एवं केउटी को छाड़ी दिया जिबा उचित आपण एही कार्य एवं क्षेत्र विषय रे जानिबा उचित कारण प्रत्येक काम करिबा पई एहा हेउची प्रथम रणनीति। एही रणनीति को लिमिटिंग मेसिन कहा जाए। मिशन रो अर्थ हेउची आपणकर वृत्तिगत जीवन रो गोटिए लक्ष्य। उदाहरण स्वरूप लेखक केल कॉलेज रो स्नातक हासिल करिबा परे दुईटी मिशन करिथिले एकाडेमिक अनुसंधान एवं लेखा। एक मिशन हेउची जेउठी आपण आपणकर शक्ति लगांती एवं सेथिरे ध्यान दियंती। मिशन गुडिक 2 किबा 3 रु अधिक हेबा उचित नुहे। एहाठारु अधिक मिशन रहिबा द्वारा आपणको चाप सृष्टि हेबो एवं चाप जोगु आपणकर फलाफलर मूल्य मध्य कमी जिवो। एहा परे आसीबा आपणको प्रोजेक्ट को सीमित करिबा। आपणकर मिशन रे आगु को बढ़िबा पई प्रोजेक्ट गुडिको हेउची किछि प्रोजेक्ट अछि जाहाकू आपण एका थरकरे मध्य संपूर्ण करि परिबे। जेमिति आपणकर वेबसाइट रो लेआउट स्थिर करिबाकू आपणको अधिक समय लागिबो नाही। जेउठारे किछि प्रोजेक्ट अछि जहा संपूर्ण करिबाकू समय नै थाए जेतेबेले अन्यमानक प्रोजेक्ट आपणक पाखकू आसे यह साधारणतः घटे। उदाहरण स्वरूप धरा जाऊ आपणकर जड़े कर्मचारी आपणको एक सभारे जोग देबाकू कहंती अन्य जड़े सहकर्मी आपणको अन्य एक प्रकल्प रे सहयोग करिबाकू कहंती। जेतेबेले आपण अन्यमानक प्रोजेक्ट नेबाकू कम करंती आपण निज पई समय संचय करिबा आरंभ करिवे। एहा केबे घटिछि कि आपण अतिरिक्त काम करबाकू मना करि दैछंती। आपण जानंती कि निकोलस कोपर्निकस एवं गालिलियो गालिलीको मध्यरे कोन समानता अछि? एहा परे कोन हैला? सेही व्यक्ति आपनको कहिथिले कि अन्य समस्त कर्म क्षेत्र रे दलगत कार्य गुरुत्वपूर्ण। आपण एहाकू विश्वास करंतु बा न करंतु एहाकू एडाइबा पई एक उपाय अछि। आपणकर सीमा प्रकाश करिबारे कठोर हुअन्तु। सेही व्यक्ति को कहंतु जे आपण केवल किछि सप्ताह परे मुक्त हेबे। सेमानको मध्य कहंतु जे आपणकर गुरुत्वपूर्ण कार्य गुडिक पई आपणकर केवल समय अछि। एहाकू अधिक प्रभावशाली करिबाकू सेही अनुसार आपणकर कैलेंडर को निर्धारित करंतु। अधिकांश कार्य क्षेत्र रे समस्तंकर कैलेंडर दृश्यमान हुए एहार सुजोग नियंतु। जदि जड़े सहकर्मी आपणकर साहाय्य आवश्यक करंती तेबे तांकू केवल आपणकर कैलेंडर देखांतु। आपणको अन्य जिनिस को ना कहवा जारी रखिबाकू पड़िबो नाही। आपणकर कार्यसूची को अवरोध करिबा हेउची एक भल उपाय जहाँकि
ଆପଣ 8 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏହା ପରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଉଭୟ ସମୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦୁଇଟି ଯାକ ଅଛି। ସେ MITରେ ଡକ୍ଟରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆଡମିସନ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଲେଖିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କାର୍ଲ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଲେଖିବା ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା କେହି ଭୟଭୀତ ହେବେ। ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର ସହିତ ମାନବ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଥିଲା। ଦୁହେଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ କଲେ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଲ୍ ନିଜ ଉପରେ କଦାପି ଚାପ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ଅଗ୍ରଗତି ମାସେ ନୁହେଁ ବରଂ ବର୍ଷରେ ମାପନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଅଗ୍ରଗତି ମାସେ ନୁହେଁ ବରଂ ବର୍ଷରେ ମାପ କରୁ। 1496 ମସିହାରେ କର୍ପନିକସ୍ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଗତି କରନ୍ତି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। କ୍ୟାଲ୍ଙ୍କ ଯୋଜନା ଥିଲା ଯେ ସେ MITରୁ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିବା ବେଳକୁ ସେ ଜଣେ ଲେଖକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମିଶନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି କ୍ୟାଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଉଭୟ କରିବା ସହଜ ହେଲା। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ଲେଖା ସମୟ ଏକାଡେମିକ୍ସ କାରଣରୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ କିମ୍ବା ଲେଖିବାକୁ କମ୍ ସମୟ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଥିରେ ଦୁଃଖିତ ନଥିଲେ। ସେମିଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟରେ ପାଇଥିବା ବିରତି ସମୟରେ କ୍ୟାଲ୍ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ଷ ଗଲାବେଳେ କ୍ୟାଲ୍ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଲେଖା ଶୈଳୀ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏପରି ବିଷୟ ବାଛିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯାହା ସେ ଆରମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ଭାବି ପାରିନଥିଲେ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପାଦକତାକୁ ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ତୁରନ୍ତ କିଛି ଶେଷ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଣନୀତି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମୟ ସୀମାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହଜ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସମୟସୀମା ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ଏହା ଏତେ ସହଜ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଏକ କଡ଼ା ସମୟସୀମା ରଖନ୍ତି ତେବେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଡିସିଆଲ ସ୍ଫେରେସ୍ ପ୍ରକାଶ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ହେବ? 1584ରୁ 1585 ମଧ୍ୟରେ ଗାଲିଲିଓ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଚାନ୍ଦିର ସୁଇଂ ଦେଖିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତଗୋଡ଼ରେ ନାଡ଼ିକୁ ଟାଇମର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷଣ 16ରୁ 17 ବର୍ଷ ପରେ ଜାରି ରହିଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ହେତୁ ପେଣ୍ଡୁଲମ୍ ଗତିର ନିୟମ ଗଠନ ହେଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିବାକୁ 2 ସପ୍ତାହ ଦରକାର ତେବେ ତାହା କରିବାକୁ ନିଜକୁ 1 ମାସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ୱେବସାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ 1 ମାସ ଦରକାର କି ତାପରେ 2 ମାସର ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ରଣନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଅଳସୁଆକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି ଯେ ବହି ଲେଖିବା ପରି ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନଗତ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରଥମ କିଛି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ସର୍ବାଧିକ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ କିଛି ସପ୍ତାହରେ ସର୍ବାଧିକ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସମୟସୀମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା ସହଜ ହେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ବୋଧହୁଏ ସମୟସୀମା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ କରିବି। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ସ୍ତର ବଦଳିଯିବ ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। କିମ୍ବା ଗାଲିଲିଓଙ୍କୁ ଆଜି ଭଳି ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ଡଜନ ଇମେଲ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ପୁନର୍ବାର ମନ୍ଥର ଗତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଥିରୁ 1-2ଟା ଶିଖିପାରିବା। ଏହି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ କରିବ। ଧୀର ଉତ୍ପାଦନର ଦ୍ୱିତୀୟ ନୀତି ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଗତିରେ କାମ କରିବା। ଆପଣ କାମ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ସହଜ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ସହିତ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ସହଜ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ସହିତ କିପରି ସମାପ୍ତ କରିବେ? ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ରଣନୀତି ହେଉଛି 5 ବର୍ଷର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏପରି ଲମ୍ବା ସମୟସୀମା ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କାମକୁ ଆରାମରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଅବଶ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଭୟ ଅଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ତେବେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
किंबा एथिरे लागि रही पारिबे नाही। वर्तमान यह आवश्यक नुहे जे आपण केवल 5 वर्ष पई योजना प्रस्तुत करंतु। आपण एथिरे संशोधन करि परिबे, किंतु आपणकर योजना किछि वर्ष पई तो हेबा जरूरी ना। आसंतु एथि पई क्याल न्यूफोर्ड रो उदाहरण देखिबा। कॉलेज शेष करिबा परे क्याल एकाडेमिक्स को जाई ना लेखिबा को चाहुथिले। से एक भिन्न संगीतर शैली बजाउथिले। सेही समय जेतेबेले संगीत शिल्प रे रॉक एवं ग्रूज म्यूजिक प्राधान्य विस्तार करिथिला, जुएल लोक शैली रे संगीत बजाउथिले। तार स्वर अलगा एवं बहुत आकर्षणीय थिला, तथापि से राताराती एही कौशल हासिल करि नथिले। जुएल पिला दिनरु तांको परिवार सहित गीत गाउथिले। से माने गोटे सहररु अन्य सहर को यात्रा करुथिले एवं प्रति बदल रे पाउथिबा अर्थरु से मानकर रोजगार करुथिले। इंटरलोचेन आर्ट एकेडमी रु स्नातक हासिल करिबा परे जुएल देशर विभिन्न स्थान को यात्रा आरंभ करिथिले। सेठारे से तांको गीत सुनिबा को चाहुथिबा लोकन को पई गीत लेखुथिले एवं प्रदर्शन करुथिले। धीरे धीरे अल्प समय मध्यरे से एते टंका पाइले जे से गोटे कार किनिले एवं एही कार मध्य तांको घर होई गला। जुएल से छोटो कॉफी दुकान को बारंबार देखा करुथिले, कारण से एहार मालिकों को प्रतिश्रुति देइथिले। सेही दुकानर मालिक नान्सी चालु नथिबारु क्याफ बंद करबा को चिंता करुथिले, किंतु जुएल तांको से एक चुक्ति करथिले जे से माने आउ 2 मास पई क्याफ चलाइबे। एही समय मध्यरे जुएल सेमानको पई यथा संभव ग्राहक संग्रह करने को चेष्टा करिवे। परवर्ती किछि सप्ताह मध्यरे से बहुत संघर्ष करिथिले, किंतु एहा परे लागिला जेपरि किछि अद्भुत घटना घटिला। जुएल को देखिबा पई बहुत लोक एकत्रित हेबाकू लागिले। जनता अधिक गहली हुअंतु किबा न हुअंतु, जुएल हृदय सहित गीत गाइबे। सेही छोटो कॉफी दुकान रे जेउठारे जुएल निजको सुरक्षित मने करुथिले, से सर्वदा निजर सर्वोत्तम प्रदर्शन देबाकू चेष्टा करिथिले एवं सेही सकारात्मक अनुभव ही तांकू सर्वदा भल प्रदर्शन करने प्रेरित करथिला। तापरे खूब शीघ्र एजेंट माने जुएल को गीत सुनिबा को आसीबा को लागिले। तांको सहित चुक्ति स्वाक्षर करने को से तांको कार्यालय को आसीबा को निमंत्रण करथिले। एही एजेंट माने जुएल को कहिथिले जे से माने तांको बहुत उच्च स्थान को नहीं पारिबे। अनेक रेकर्ड लेवल तांको $1 मिलियन रो एक साइन बोनस देबाकू इच्छुक थिले। किंतु आपण जानंती जुएल कोन करिसंती? से लाइब्रेरी को जाई ए विषय रे किछि तथ्य संग्रह कले। संगीत शिल्प एवं विपदजनक स्थान जेउठारे प्रतिभा प्रायतः एहार फायदा निया जाए। $1 मिलियन साइन बोनस मागणा दिया जाउ नथिला। वास्तव रे एहा एक ऋण परि थिला, जहाकू आपण आपणकर गीतरू रोजगार माध्यम रे परिशोध करिबा को पड़िबो। तेनु जुएल समस्त ऑफर को प्रत्याख्यान कले, बरम से संगीत तैयारी करिबा एवं निजको उन्नत करिबा उपरे ध्यान देइथिले। से तथापि रास्ता रे एवं विभिन्न कैफ रे गीत गाइबा जारी रखिथिले। दिने एपरी समय आसिला जेतेबेले जुएल शेष रे संगीत शिल्प रे प्रवेश कले। तांको गीत गुड़िक राताराती हिट होई नथिला, किंतु एहा तांको अधिक चेष्टा करने को प्रेरित करथिला। जुएल मंथर उत्पादन तृतीय नीतिर एक प्रकृष्ट उदाहरण। गुणात्मक संगीत तैयारी करिबा से केबे भी बंद कले नाही। से संगीत शिल्प को विलंब रे आसीथिले, कारण से जानिथिले एहा तांको पई ठीक अटे। जुएल परे आपण मध्य अनेक कौशल चेष्टा करि परिबे, जहार प्रथमटी हेउछि आपणकर स्वाद को उन्नत करिबा। एक सृजनशील वृत्तिगत भाव में आरंभ करिबा कष्टकर, किछि सृष्टि करिबा को आपणकर आग्रह एवं प्रतिबद्धता अछि, किंतु केवल सेही चित्र एवं कहानी गुडी को मने पकांतु जहाकू आपण प्रथमे सृष्टि करि लेखिथिले। से बहुत हाराहारी गुणवत्ता हेबार एक उच्च संभावना अछि। आमे एही सत्यरू विमुख हेबा उचित नुहे, कारण एहार अर्थ हेउछि आपणकर वृद्धि एवं उन्नति करिवार सामर्थ्य अछि। किंतु एहा कोन जहा आपणको अनुभव करे जे आपणकर दक्षता ए पर्यंत सेमानकर पूर्ण सामर्थ्य रे पहुंची नाही। आपणकर परीक्षा ए विषय रे कहि थाए। अन्य मानकर आउटपुट किंबा विभिन्न प्रकार कला विषय रे आपणकर धारणा आपणकर स्वाद को प्रतिफलित करे। आपणकर परीक्षा आपणको उज्जवलता कोन बुझिबारे सहाय्य करे। तेणु निजको विभिन्न प्रकार उज्जवलता पाई निजको प्रकाश करंतु। आपण जने चलचित्र प्रेमी बनी पारिबे। जेतेबेले कर्ल टिके अधिक परिपक्व होई गले, तांकर प्रवृत्ति चलचित्र प्रति थिला। तांको कैरियर व्यतीत से अन्य किछि करंती नाही। केल सब बेले चलचित्र देखा भल पाउथिले, तेणु से निज हबी रे अधिक समय देबाकू स्थिर कले। केल चलचित्र देखिबे जहा किछि क्लासिक सहित भल समीक्षा पाइला। से चलचित्र विषय पढ़िबा मध्य आरंभ करिथिले, जहा तांकू सिनेमाटोग्राफी केते परिश्रमर कार्य एवं एक चलचित्र को किपरि महान करे, हिट करे
ତାହା ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଏହା କ୍ୟାଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଦକ୍ଷତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଜ୍ଜଳ ଲୋକଙ୍କ କୌଶଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଆସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଚାପରେ ପଡ଼େ। ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କମ୍ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଭୟଭୀତ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଏହା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ବି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଶିଳ୍ପରୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଦୁଃସାହସିକ ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଏଲଙ୍କ ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଟିକେ ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଗଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଲେଖା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଶିଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶିଳ୍ପ କିମ୍ବା କ୍ଷେତ୍ରଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ ଖୋଲା ମନୋଭାବ ସହ ନୂଆ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ଆମେ କହିବା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲୁ, ଶୁଣିଲୁ, ବୁଝିଲୁ ସେହି କି ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଉତ୍ପାଦକତା କ'ଣ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଆଜିର ସମୟରେ ଉତ୍ପାଦକତା ଏହାର ଅର୍ଥ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯେ ଆପଣ କେତେ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ଉତ୍ପାଦକତାର ଅର୍ଥ ଏହା ବି ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ କିମ୍ବା ଚାପଗ୍ରସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧୀର ହେବା ଉଚିତ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ଧୀର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଏକ ଉପାୟ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆପଣ ଧୀର ଉତ୍ପାଦନର 3ଟି ନୀତି ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ। ପ୍ରଥମ ନୀତି ହେଉଛି କମ୍ କାମ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ମିଶନକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏକ ସମୟରେ 2 କିମ୍ବା 3ଟି ମିଶନ ନେବା ଭଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଏହା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଅବରୋଧ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନୀତି ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଗତିରେ କାମ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ। 5 କିମ୍ବା 10 ବର୍ଷର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିବା ସମୟସୀମା ଉପରେ ମଧ୍ୟ 2 ଗୁଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ନୀତି ହେଉଛି ଗୁଣ ପ୍ରତି ସର୍ବାଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଜ୍ଜଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଦକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ। ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମାଷ୍ଟରପିସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଉଜ୍ଜଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ସମୟ ଲାଗୁନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କ ମାଷ୍ଟରପିସ୍ ମାନବିକତା ଉପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜର ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ିଛି। ଧୀର ଉତ୍ପାଦନ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ସମୟସୀମା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ନାହିଁ। ଧୀର ଉତ୍ପାଦନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ଆତ୍ମ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ଏହିପରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ନିୟମିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହିପରି ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆକୁ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆରେ ପରିଣତ କରି ନିଜର ନାଁ କରିବା ସହ ଦେଶର ନାଁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।